जननी कि कारणे मते होइला तब आदेश कपट न रखी कुह जन्मदात्री किय बाहेला मोदोष कुह गो जननी कि कारणे मते होइला तब आदेश बाता अरे धना आपण कि कारण डकैले मन नरेश सन्देह अति शीघ्र प्रकाश करंतु मा धन रे तू कौन जानी पार न तो पिता तो किछि कहि नांती बा ना माता मु एपर्यंत किछि जानिनी मा सत कोचु हाँ माता ए धन मा सुन बापा धन डाकी बकारण अतरा नाम खबरा आडल खबर सुन बापा धन डाकी बकारण अतरा नाम खबरा असिता पिता कहि गला मते तबे तो तेरा भारा सुन बापा धन डाकी बकारण अति आनंद खबर माता जननी काही भाग्य पुणी स्वर्ग चांद की हाथ कुह जननी काही भाग्य पुणी स्वर्ग चांद की हाथ सिंहासन यबा मिलिब तपस्या के जन्म कि कुह जननी काही भाग्य पुणी स्वर्ग चांद की हाथ राति पाही गले हेबु तू राजा तो पिता शेष निश्चित नेचंती ए राजा सिंहासन बसी तू राज्य पालन करिबु माता हां ए सब आपण कह कहछ मा मो पुनी ए अवंतपुर राज्य रे राजा ही समस्त जनप्रजा को शासन करिबे हां माता हरि धन आपण जेते बेले दुहे मिसी निष्पत्ति नै सारी चंती ताहेले आपण को आदेश मु अक्षरे अक्षरे पालन करिबे मा हरि धन सही खुशी आज मु निज हाथ तैयारी मिठा करी आनी छी आर धन मो कोले बसी तू मोह मिठा करी ने ए धन धन रे माता मसुना रे हो मा ए धन मा मसुना धन तोते गेल करिबा कुम मना
मो सुना पटा परा आ आउटे खाई दे मो हाथ तो तेरे केते कांची सतरे धना मो सुना धना एतना हाँ माता तू परा मो गेला पुआ तू एका मो धना मो सुना धना तू मो गेला पुआ तू एका मो धना ये मोर दु चक्षुरे कौन ये कौन देखा मोर भाग्य लिखा थिला स्वामी संपर्क रखुची कौन कहलु ताहेले मूर्ख पुत्र एमिति मो सान राणी कनिष्ठ राणी दुर्गेश्वरी को कौन तोर दया नहीं कौन तोर भाव नहीं ये कि कुकर्म करुथि मूर्ख आपण ए सब कौन कहि जाउछ पिता ना मु सचक्षुरे मध्य देखि सारी या कदापि मु मानिबिनी ये मूर्ख अपकृष्ट कुलांगार ये कि तो साहस कलु रे पामर काली प्राते होई थांतो तुई ये अवंतीपुर साम्राज्यर राजा हेले हेले ये कि तोर मंद कर्म ये कि कुकर्म कलु रे पामर पिता मु तोर आपण ए सब कौन कहि जाउछ पिता मु तोर पितार पात्र नुहे पामर मो साधु दुर्गेश्वरी सहित एमिति पाप कार्य करि परिबी ना मु कदापि तो मुखर किछि कथा मु सुनिबा को चाहे ना पंचर मूर्ख ये तोर मूर्ख बड़कू जीवन मारी दियो ताको स्वामी स्वामी ए देखो तम बड़ पुआ राति पाइले ही तंता राजा हेले से खुशी रे मो हाथ रे चार मीठा आनी ए मीठा कहवा करबार ए ले खा तम बड़ पुआ बस तक के संपर्क यार मोह देखे मु घृणा करे सचकुरे मध्य देखि सारी यार कुकर्म अरे मूर्ख कुलांगार कलु केड़े कर्म अरे मूर्ख कुलांगार कलु केड़े कर्म माता को हरण कलु छाड़िला धर्म नाही परित्राण रे नाही परित्राण रे पुत्र होई माता को हरण रे ये मूर्ख काली प्राते होई थांतो हिंदू ही राजा काली प्राते होई थांतो अवंतीर राजा माता को हरण कलु एक कलु तू ही आरे मूर्ख पण रे एक मूर्ख पण रे किते बासे न विद्या धर रे
हे भगवान तू मरी जीविल स्वामी এই দেখো দেখুছি প্রেম এই তম বড় পুয়া ये मूर्ख अपकृष्ट कुलांगार काली प्राते होइथांतु तुही এই অবন্তপুর সাম্রাজ্যর রাজা হেলে হেলে আজ তু হেবো সমসনর বুঝি পারিলু তো তো টিকে লাজ লাগুনি আরে মু তো সাবত মাহলেবি ମୋ ନିଜ ପଠୁ ତତେ ମୁଁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲି ଆରେ ମୁଁ ନିଜ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଦୁଇଟା ପୁଅ ହେଲେ ତୁ ଥରୁଟିଏ ମା ବୋଲି ଭାବିଲୁନି ମା ସହିତ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ତତେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ ହେବ ତପରି ପୁଅ ମରିଯିବାଟା मारी दे ତପରି ପୁଅ ଚାଲି ଯା तो मुह देखा मुझे चाहनी तो मुह देखा मुझे चाहनी चली जा देखो ए बड़ पुଅ तुमर ए तुम बड़ पुଅ जो राजमहल थी ताले मुझे चली जीवी तू एमती करना प्रिय दुर्गेश्वरी तू ये अवंती साम्राज्य छाड़ी कुआड़े जीवु कि ना ये तोर फांसी आवना हेले मु तोते भूल बुझुनी हेले मु भूल करुछि सही दुरात्मा दानव मूर्ख पिता मु तोर पिता कौन तो मुखरे कौन तो कहवा कथारे कौन मु तोर पिता बोली जना पड़ू अच्छी ना मु तोर पिता नुहे तू हेलु मोर परम शत्रु मु तोर पिता नुहे पामर मूर्ख काली प्राते होइथांतु अवंती साम्राज्यर राजा हेले आजी हेबु दिने ना दिने दांडर भिखारी आपणे सब कौन कहूच पिता तमने आपण कथा आपण कौन मत विश्वास करना पिता जन्म कला दिन ठारू मो मातार मुख केबे मध्य देखिनी मो माँ पद्मावती जन्म करी आरपाली को चलीगला दिन ठारू आपण दुए मिसी छोट बेला ठू लालन पालन करी मनीषटिए करिसंती आउ मु कौन मो सान माँ दुर्गेश्वरी सहित एमती पाप संपर्क रखी पारि ना पिता ना मु तोर अधिक उपदेश शुणा चाहे ना ये हूँ मिछ प्रवंचना हेले मु वर्तमान अति शीघ्र घातक डकाई तोते मध्य संस्थान रे पतिबाकू वर्तमान कहीदेवी पिता तो पीठीर चर्म उतारी देवा पई मो सैनिक घातक को मो सैन्य घातक को मो जणाई देवी आपण जति मते विश्वास न करिबे ताइल मते आउ के विश्वास करिबा पिता ना तू विश्वासर पात्र नुहे हे जनक अचानक जदि मोर किछि भूल हो जाई थाए ताइले आपण मते क्षमा करि दियंतु से ही जगतर नाथ मध्य कौन ये मिछ प्रवंचने तो प्रति कौन दया कर तो प्रति कौन तार अपरक नयन रे तो तो मुख चाहब तोते कौन विश्वास लगुच हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ हे कालिया ठाकुरी ए कि तोर विचित्र लीला प्रभु पूर्व जन्मे कि पाप करी जे आज मते बिना दोषरे दोषी करा जाउची बिना दोष रे हे कालिया शांति तुम्हें कौन मो दुख देखी पारु ना तुम्हें कौन मो डाक शुणी पारु ना प्रभु जन्म कला दिन ठारू मो माँ को तो छड़े देल हाँ ठाकुरी जन्म कला दिन ठारू तो मो माँ को चढ़े देल हाँ तू चौधरी जन्म तो माँ पहुंचा अरे तू माँ दंड पुटे अरे एडे थिलु तोर तोर कंदना शुणी मु आज तो पई ए अबतुड़ बसतरे तो माँ ही आसली हेला तू केमिति का पुआ
ମା ସହିତ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ ତୋର ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମା କିଏ ତ ମା? ଆପଣ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ଛଳନା କରୁଛ ମା? ତା ମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ମାତା ଆଉ ତୋ ପିତା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ବି ମିଛ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଜନନୀ? ହଁ ତୁ ତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାମ ମୁଁ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରୁଛ? କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଛଳନା କରୁଛି? ମୁଁ ଛଳନା କରୁଛି? ହଁ ମା ମୁଁ ଛଳନା କରୁଛି? ଦେଖ ଦେଖ ତମ ବଡ଼ ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ଛଳନା କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ ତାହା ବି ମିଛ। ପୁଣି ସେ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ହଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତ? ନା ଫୁଲକେଶ୍ୱରୀ, ଇଏ କେବେ ମିଛ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୋରି କଥା ସତ ହେଲେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରାଜସି। ତାର କଥା ସବୁ କଥା ମିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଧିକ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୂର୍ଖ। ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହ। ପିତା ନା, ମୁଁ ତୋର କଦାପି ପିତା ହୋଇପାରିବିନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୋର ପିତା ହେଲେ ସେ ତୋର ମାତା ହେଲେ କ'ଣ ସେ ମାତା? କ'ଣ ସେଇ ମାତା এই জগতর জনবন্ধু মানে দেখুଛନ୍ତି, তাহলে সে তোর মাতা? না, সে কদাপি তোর মাতা হইপারিবনি। ତା ସହିତ କାହିଁକି କେତେ ସମୟ କଥା ହଉଛ ତୁମେ? ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଆସ। ପିତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ପିତା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି এই ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୋର କିଏ ଅଛି? କିଏ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ? ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ଏମିତି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ପିତା। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏଣୁକରି ହେ ଜନକ, ଅଜାଣତରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରନ୍ତୁନି। ମା, ଏ ଜନନୀ, ତୁମେ ଥରେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମା। ଛି, କୋଉ ତୁଣ୍ଡରେ ତୁ ମାଟାକୁ ଡାକୁଛୁ? ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଶରମ କିଛି ଲାଗୁନି? ଆରେ ଚା, ଆଜିଠୁ ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛୁ। ତୁ ଆଜିଠୁ ଆମ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛୁ। ପିତା କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ପିତା ବୋଲି ମତେ ମତେ ତୁ ଅଧିକ ଉପହାସ କର ନା ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ତୋର ପିତା ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି ପରା, ମୁଁ ତୋର କଦାପି ପିତା ହୋଇପାରିବିନି। ପିତାକୁ ଯଦି ପିତା ସମ୍ବୋଧନ କରିବିନି? ନା, କ'ଣ ପିତାର ପାତ୍ର ମୁଁ ନା ତୁ ପୁତ୍ରର ପାତ୍ର? ତୁ କେବେ ପୁତ୍ରର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲୁ? ଯଦି ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମଦନ ବିଦ୍ୟା ଗୁଣରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇ ଯଦି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଅବନ୍ତିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏତିକି ପ୍ରଜାଜନମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରକୁ କିଛି ଅନ୍ନ ପାଣି ଦେଇ ତୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଅବନ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ଚଳାଇ ନେଇଥାନ୍ତୁ। କାଲି ପ୍ରାତେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତୁହି ରାଜା। କିନ୍ତୁ ତୋର ମନ୍ଦ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତୋର ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହାର କୁକର୍ମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ମୂର୍ଖ। ଆପଣ ତ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଥରେ ନୁହଁ, ଦିଥର ନୁହଁ, ବାରମ୍ବାର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିତା। କି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି? ଦୟାକରି ମୋତେ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ। ମାଗୁଛୁ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା? ନା, ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ବଦଳରେ ତୋତେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ପିତା ହଁ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ପିତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଯିବୁନି? ତାହେଲେ ଯିବୁ, ନ ଯିବୁ ସେଟା ପରେ ବୁଝିବୁ। ଠିକ ଅଛି? ଘାତକ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସ। ଏଇ ଦୁରାଦୁଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନିର୍ଘମ କାଶାଘାତରେ କଷାଘାତ କରି ତା ପିଠିର ଚର୍ମ ଉତାରି ଦେଇକି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନେଇଯିବୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ଘାତକ।